دائما مع troisième année. Projet 3, réaliser un cahier de souvenirs de la classe et un recueil de récits de vie à caractère biographique. Aujourd'hui, nous allons voir la comparaison entre un texte biographique et un texte autobiographique. شوفوا المقارنة بين texte يحكي على حياة الإنسان وتكست يحكي هو على روح. Voici deux personnages célèbres. Le premier c'est Nasr el-Din Dinat et le deuxième c'est Valentina Tereshkova. شوفوا زوج شخصيات بارزة اللي هو نصر الدين دينات الرسام et Valentina Tereshkova اللي شفناها. On va lire les deux textes. Lisez les deux textes puis répondez aux questions. نشوفوا les deux textes ونجاوبوا على الأسئلة. Alors le premier texte. Un maître de la peinture algérien نصر الدين دينات. يعني هو الرسام الجزائري اللي يعتبر أشهر رسام جزائري اللي يسموه نصر الدين دينات. Né il y a peu plus d'un siècle, Nasr el-Din Dinat a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie, dans l'une de nos régions les plus séduisantes, où il a choisi de vivre pour peindre et pour écrire. À peu près un siècle, يعني قرن, نصر الدين دينات جوز جزء كبير من حياته في الجزائر في مكان جيد سيدويزا, وبدأ يكتب ويرسم. Avait demandé à être enterré dans cette oasis de Boussaada. قال لهم كي نموت دفنوني في الواحة تاع بوسعادة. Où il avait vécu dans une atmosphère de grande amitié et où son souvenir demeure. يعيش في جو من المحبة والأخوة دائما. L'œuvre essentielle de Dinat, ses tableaux comme ses livres, a donc été inspirée par l'Algérie, ses paysages et ses hommes, avec leur joie ou leur peine et leur foi simple et profonde. يعني واش دار نصر الدين دينات الشيء الأساسي هو عبارة عن هذوك الطابلوات تاعو والكتب اللي خذاهم استوحى من الجزائر من البيزاج يعني التضاريس والناس اللي دايرين به اللي هما مملوئين بحيوية وحنان والناس بسطاء. Il a été le peintre des traditions populaires. كان هو رسام تاع العادات الشعبية. Artiste de Boussaada au cœur généreux qui n'ignorait pas ce que la population subissait de misère, d'injustice et d'humiliation. هذا الفنان اللي كان قلبه كبير كان ما ينساش واش كانت تعاني وتقاسي الشعب تاعو من ميزيريا وعدم العدل الموجود وتهميش. Le dernier paragraphe, Nasr el-Din Dinat était commencé à être très connu dès les premières années de ce siècle. قد ولا معروف في بدايات هذا القرن. C'est surtout vers la fin de sa vie, عندما نهاية حياته. Après la première guerre mondiale, بعد الحرب العالمية الأولى, de son œuvre lui a apporté une très grande renommée. وهذا الإنجازات تاعو عرفت به في العالم. Alors d'après Ahmed Ibrahimi, préface de l'album Un maître de la peinture algérienne Nasr el-Din Dinat. نشوفوا التكست numéro 2. النص رقم 2. Je suis né en 1937 dans un petit village. Je me rappelle quand j'avais 3 ans, je perdis mon père. نزلت في 1937 في فيلاج صغير قرية صغيرة, ونتذكر عندما كان عندي 3 سنوات مات الأب تاعي.
Ma grand-mère et ma mère travaillaient aux usines de textile et je trouvais un emploi moi aussi dans ces études. الجدة تاعي والأم تاعي كانوا يخدموا في مصنع النسيج وأنا كذلك صبت عمل في هذا المصانع. Mais je n'abandonnerai jamais le grand rêve de ma vie qui était de devenir pilote d'avion. ولكن ما عمري ولا نسيت الحلم تاعي الكبير اللي هو باش نرجع سائق طائرة. Comme bien d'autres jeunes soviétiques, je travaillais et j'admirais beaucoup le sport. كما أغلبية اللي جان يعني الشباب تاع السوفيتيك الاتحاد السوفيتي كنت نقرا ونعمل وندير الرياضة. C'est le 12 avril 1961 que l'espace est entré dans ma vie. 12 أبريل 1961 ثم قررت باللي لازمني ندير حاجة على الطيران. والإسباس يعني الأجواء نتاع الطيران دخلت في حياتي. Peu après le vol de Yuri Gagarin, بعد ما طار يوري غاغارين طلع للقمر. Les hommes rendirent visite à notre aéroclub et nous demandèrent si cela nous intéressait en tant que femmes de devenir cosmonautes. جاو لينا واحد الرجال في النادي الطيران وقالوا لنا اللي يحب يدير ويحب يولي طيار كوسمونوت. Nous fûmes nombreuses à répondre affirmativement. كنا بزاف واللي قلنا نعم. Plus tard, je fus convoqué pour passer une série d'épreuves et un examen médical avant d'être finalement admise dans l'unité des cosmonautes. ومن بعد عيطولنا ودرنا امتحانات ودرنا امتحان يعني صحي وفي الأخير قبلونا في الوحدة تاع لي كوسمونوت. Ce souvenir a été marqué dans ma mémoire. هذه الذكرى بقات راسخة في الذاكرة تاعي. D'après Valentina Tereshkova, Histoire de ma vie. شوفوا الآن les questions تاع التكست numéro 1. شوفوا الأسئلة تاع التكست numéro 1 وهذه الصورة تبين لنا الرسام نصر الدين دينات. La première question, السؤال الأول. Quel est le titre du texte? العنوان تاع هذا النص. باين. Le titre de ce texte est un maître de la peinture algérienne نصر الدين دينات. يعني le maître de la peinture algérienne نصر الدين دينات. هذا هو العنوان. Qui est l'auteur de ce texte? شو هو الكاتب تاع هذا النص. L'auteur de ce texte est أحمد إبراهيمي. كاتب تاع هذا النص هو أحمد إبراهيمي. Quelle est la source de ce texte? يعني منين أخذنا هذا النص المنبع تاعو. La source de ce texte est منبع تاع هذا التكست هي préface de l'album مقدمة الألبوم un maître de la peinture algérienne نصر الدين دينات يعني أستاذ الرسم الجزائري نصر الدين دينات. Que présente ce texte? وش يمثل هذا يعرض لنا هذا التكست وش يبين لنا هذا التكست. Alors, c'est un récit qui relate la vie d'un peintre algérien. عبارة عن نص يبين لنا حياة الرسام الجزائري. Comment appelle-t-on ce genre de texte? كيفاش نعيطوا لهذا النوع من الكتابات أو النصوص. C'est un texte biographique. عبارة عن نص يحكي على حياة إنسان. Quelles sont les caractéristiques d'un texte biographique? ما هي خصوصيات هذا النص اللي يحكي على حياة إنسان. Alors, dans un texte biographique, في نص يحكي على حياة إنسان, l'auteur utilise toujours le pronom personnel il. الكاتب دائما يستعمل il. Dans un texte biographique, l'auteur est absent. في التكست هذا اللي يحكي على la biographie,
l'auteur أو الكاتب دايما غائب مش حاضر. شوفوا texte numéro 2 les questions. Qui est l'auteur de ce texte؟ شكون هو كاتب هذا النص؟ إجابة la réponse l'auteur de ce texte est Valentina Tereshkova. Que représente ce texte؟ ماذا يمثل هذا النص؟ C'est un récit qui relate la vie d'une astronaute. هذا النص يحكي على حياة رجل فضاء أو هذه امرأة فضاء. Comment appelle-t-on ce genre de texte؟ نسمي هذا النوع من الكتابات أو النصوص. C'est un texte autobiographique. هو نص يعني autobiographique. ça veut dire إنسان يحكي على نفسه، هو اللي يكتب، هو اللي يحكي على نفسه. Quelles sont les caractéristiques d'un texte autobiographique؟ ما هي خصوصيات le texte هذا biographique؟ Alors, dans un texte autobiographique, l'auteur utilise toujours le pronom personnel je. في هذا النوع من الكتابات الكاتب دائما يستعمل je يعني يتكلم على نفسه. Dans un texte autobiographique, l'auteur est présent. الكاتب هذا حاضر. L'auteur raconte sa propre vie ou une partie de sa vie. يحكي على حياته الشخصية ولا جزء منها. يعني هو الكاتب هو اللي يحكي هو كلش. Alors, activité 1. Alors, transforme le texte biographique de نص الدين دينات en texte autobiographique. النص الأول اللي شفناه يحكي على نص الدين دينات هو نص بيوغرافيك يحكي على حياته. احنا نرجعوه autobiographique. هو يولي يحكي على روحه. نشوفوا كيف كانت الترانسفورماسيون التغيرات. Né il y a peu plus d'un siècle, Nasreddin Dinat a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie, dans l'une de nos régions les plus séduisantes où il a choisi de vivre pour peindre et pour écrire. Il avait demandé à être enterré dans cette oasis de Boussada où il avait vécu dans une atmosphère de grande amitié où son souvenir demeure. L'œuvre essentielle de Dinat, ses tableaux comme ses livres, a donc été inspirée par l'Algérie, ses paysages et ses hommes, avec leur joie ou leur peine et leur foi simple et profonde. Il a été le peintre des traditions populaires, l'artiste de Boussada, au cœur généreux qui n'ignorait pas ce que la population subissait de misère, d'injustice et d'humiliation. Nasreddin Dinat était commencé à être très connu dès les premières années de ce siècle. C'est surtout vers la fin de sa vie, après la Première Guerre mondiale, que son œuvre lui a apporté une très grande renommée. هذا biographie نشوفوا دكا كيفاش ولا autobiographie. Alors, un maître de la peinture algérienne, Nasreddin Dinat. Né il y a peu plus d'un siècle, moi, Nasreddin Dinat, Nasreddin Dinat, j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Algérie. عديت الجزء الكبير من حياتي في الجزائر. ما شوفوا فيها moi وما كل على نفسه. Dans l'une de nos régions les plus séduisantes où j'ai choisi. شوفوا j'ai هذيك يتكلم على نفسه. De vivre pour peindre et pour écrire. J'avais demandé à être enterré. يتكلم على نفسه. Dans cette oasis de Boussada où j'avais vécu. يعني يحكي على نفسه. J'avais. Quand il était, en tout cas, j'avais. Il avait ou l'être j'avais. Alors, mon œuvre essentielle, mes travaux, mes livres. J'ai été le peintre. J'étais commencé à être de ma vie que mon œuvre m'a apporté une très grande renommée. تلاحظوا باللي قلبناهم هذوك كاع il رجعناهم للجي والجي هذيك تجي معاها لا تيرمينيزون AIS ماشي كيما il AIT وعندنا ما وموا ومون ومي مي هذوك يرجعوا على
نص الدين دينات اللي يتكلم على نفسه. هاي نشوفوا لو تكست الآخر اللي كان أوتوبيوغرافيك رجعوه بيوغرافيك. تاع فالنتينا. هذا النص راهو دوكا هنا راه أوتوبيوغرافيك. فالنتينا يتهضر على نفسها. Je suis né, ma grand-mère, ma mère. Je n'abandonnerai jamais de ma vie. J'étudiais, je travaillais, j'admirais. شفتوا هاد الأفعال اللي أنا ننطق فيهم؟ قاع يتيكا راهم بالجو. دوك يرجعو بأل باسكو هي بنت. Elle est née en 1937 dans un petit village. Elle se rappelle. Elle avait 3 ans. Elle perdit son père, sa grand-mère, sa mère. Elle trouva un emploi, elle aussi dans ses usines. Mais elle n'abandonna sa vie. Elle étudiait, elle travaillait, elle admirait sa vie. À leur aéroclub, leur demandèrent, leur intéressés. Elle fut ou sa mémoire. تشوفوا بلي هذاك الجو اللي كان هو يهضر على نفسه اللي هي فالنتينا ولات ال ومن بعد راحت هذيك ما ولات سا ومع التغيير تاع النهايات التيرمينيزون تاع الافعال اللي كانت ا اي اس ولات ا اي تي لخاطر تروازيام بيرسون دو سينغوليي. نظن راكم فهمتوا كيفاش ننتقلوا من نص بيوغرافيك للنص الاوتوبيوغرافيك والعكس من الاوتوبيوغرافيك للبيوغرافيك. وعلى هذا نقولكم على خير والى حصة قادمة ان شاء الله.